तो औरंगज़ेब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दोस्त का भी शुक्रिया, आप मुझे सितारा मार्केट विज़िट करवा रहे हैं। तो अक्सर आपने यूट्यूब के ऊपर अली भाई की वीडियोस देखी हैं, इनके रिव्यूज़ भी चेक किए हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज इनके कस्टमर हैं, इन्होंने मुझे लग रहा है इनको गन सेल की है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था कस्टमर को, अब सेटिंग के लिए आए बैठे हैं अली भाई से। अली भाई उनकी स्कोप को सेट करके दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा उतनी देर में आपको ना ये इनके पास जो स्टॉक पड़ा है उसकी मैं वीडियो आपको बना के दिखा देता हूँ। ये कैप्स की कुछ वैरायटी पड़ी है, बाकी आप देख सकते हैं। अली भाई थोड़े से इजी होते हैं तो फिर वो हमें डिटेल बताते हैं इसके क्या क्या सामान अली भाई के पास अवेलेबल है। बाकी अली भाई का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप अली भाई से ऑनलाइन यहाँ से आप चीज़ मंगवा सकते हैं। सितारा मार्केट में अली भाई की शॉप है। बाकी इस साइड पे जाते हैं, आपको पहले विज़िट करवाते हैं। 1250 पड़ी हुई है वुडन स्टॉक में। इसके बाद कराल N01 पड़ा हुआ है। एल्बोरिल स्टॉक में हेडसन 11 स्वेज पड़ी हुई है, काफ़ी नायाब होगी, किसी के पास मिलती नहीं है, तो ये भी आपको अली भाई से मिल जाएगी। कराल N01 है, वुडन स्टॉक में पड़ी हुई है। बाकी SR1000S पड़ी हुई है। इसके अलावा कराल N06 पड़ी हुई है। बाकी M16 शेप में एक पड़ी हुई है, गैम्बो शेडो 1000 पड़ी हुई है। और इसके अलावा कराल N07 पड़ी हुई है, विस्पर एक्स पड़ी हुई है, B3 पड़ी हुई है। ये देखें PR900W वुडन स्टॉक में नॉन रेगुलेटेड है। इसके बाद जो हमारी फेवरेट ब्यूटी है M16 रेगुलेटेड, कमाल की ब्यूटी है, ये देखें। बाकी ये देखें PR900W, ये रेगुलेटेड है, सिंथेटिक स्टॉक में जो न्यू स्टॉक आया है ये भी अवेलेबल है। M61 मैन आर्मी, कमाल की ब्यूटी है, आप जितनी तारीफ करो उसकी कम है। FX की शेप में आई है, 70 to 80 शॉट देती है। अभी जो रिसेंटली उन्होंने बताया, मैंने इसका रिव्यू नहीं किया। इसके अलावा P35 पड़ी है, RTBS की कमाल की ब्यूटी है। आपको पता है लीवर में थोड़ी सी एडजस्टमेंट की गई है, मिडिल में लीवर इसका लगाया गया, कमाल की चीज़ है। तो अली भाई कैसे हैं? ईजी हो गया थोड़े से, इस साइड पे आ जाएं। सबसे पहले तो अली भाई आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, आपके कस्टमर भी आपसे काफ़ी ये तो मैंने भेजा है ऑनलाइन दो चरे के साथ और मैगजीन वगैरह, इसका सेटिंग करना है हमें। अच्छा, अभी ये भेजने हैं अभी ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन भेजा है। ये देखें, अभी अली भाई के पास एक ऑर्डर आया है, ठीक है। ये सेटिंग करके ये विस्पर एक्स भेज रहे हैं। ये एनर्जी के पैलेट्स हैं, गैमो एनर्जी के 2 टिन ये भेज रहे हैं साथ में। ये अभी पैक करेंगे, पैक करने के बाद ये अली भाई किस सर्विस के जरिए भेजते हैं आप? ये MNP कुरियर वाला, MNP नहीं, हाँ जी, हाँ जी वो कुरियर, वो ले जाइए डालते, ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी है। जी जी। हाँ, वो अवेलेबल है, जिसको भी चाहिए रब्ता कर सकता है हमारे साथ। बाकी अली भाई देखिए ना, कुछ 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 जो डीलर्स हैं, जो कुछ लड़के काम कर रहे हैं, वो तो कुछ चीज़ भेजते हैं, बेचारे पैसे भेज देते हैं। आपको पता है कितनी मुश्किल से लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, वो चीज़ आगे पैसे भेजें, आगे पे वो चीज़ ना पहुंचे तो फिर कितनी दुख वाली बात है। ये हम तो बस इसलिए ये करते हैं कैश ऑन डिलीवरी, जी, तो लोग काम आपका ज़्यादा। ओके है माशाल्लाह। हाँ, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है आपके ऊपर, जो ट्रस्ट करके भेजेगा पेमेंट तो कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं, कोई तो मसला नहीं, उन लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह कैश ऑन डिलीवरी। जिसको चाहिए वो कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा, जिसको ऑनलाइन डायरेक्ट पेमेंट करनी है एडवांस में, वो गन भी मिल जाएगी, मतलब डायरेक्ट। अच्छा अली भाई, आपका यूट्यूब चैनल है वो भी नाम बता दें आप। वो यूट्यूब चैनल हमारा है कामरान ट्रेडर के नाम से। कामरान ट्रेडर्स, हाँ, ठीक है। यूट्यूब चैनल है, और उसमें भी रिव्यू वगैरह दिए, गन्स वगैरह की, अच्छा, PCP की भी दिए, M60 की दिए, P35 की दिए, और इसके अलावा M60 है, 16A वो भी पड़े। 16 तो यहाँ पे नहीं पड़ी है, अच्छा वो भी ठीक है जी। ये तो M16 नायाब हो गई, ये तो किसी के पास अवेलेबल ही नहीं है। 16A ए है ये लेटेस्ट, ये इसके साथ जो है अपना सिलेंसर और ओरिंग्स वगैरह किट है, ठीक है। किट है पूरा। ये देख M16 ये कमाल की ब्यूटी है। मिल नहीं रही, जो शौकीन हजरात है जो इसको लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। M16 सिंपल भी पड़ी हुई है, लेकिन M16A ये भी आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा जनरेशन 2 आ गया भाई, रेगुलेटेड। W, ये सिंथेटिक में, सॉरी W नहीं है, सिंथेटिक में। अच्छा और W में भी पड़ा है, इसको भी चाहिए वो भी W में साइड पे ये देख लें, वो सादा है, और वो जनरेशन 1 है। जनरेशन 1 है, वो नॉन रेगुलेटेड है, ये रेगुलेटेड है, ठीक हो गया। रेगुलेटर में जो है वो भी पड़ा है W में, अच्छा, और सिंथेटिक में भी है, जिसको भी चाहिए रब्ता। जनरेशन 2 मतलब आपके पास सिंथेटिक स्टॉक में भी है और वुडन स्टॉक में भी है, दोनों पड़े, जिसको भी चाहिए। अभी फिलहाल इधर है नहीं, गोदाम में पड़े इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, आपका काम काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी अब आपकी एक मोहब्बतों का शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया, क्योंकि आपके पास ऑर्डर्स होते हैं, आप पैकिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ मुझे भी टाइम दे रहे हैं,
تو یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا ہے. M60 بھی ان کے پاس اویلیبل ہے, PR900W سینتھیٹک جنریشن 2 ان کے پاس اویلیبل ہے. اس کے علاوہ ڈسکوری کے کچھ ماڈلز ان کے پاس اویلیبل ہیں, ریڈ ڈاٹ بھی ان کے پاس اویلیبل ہے. اور میں جو ہنٹنگ کی ایسیسریز ہیں یہ دیکھیں, بیگ ہیں, باقی یہ پمپ ہے. یہ پمپ کون سا ہے؟ 4 اسٹیج پمپ ہے, نہیں یہ 3 اسٹیج ہے. 3 اسٹیج پمپ ہے. اس کی کیا پرائس ہے؟ یہ 11,000 روپے. اور اس میں ایک اسٹیج میں فلٹر والا. ٹھیک ہو گیا. اس کی کیا پرائس ہے؟ اس کی پرائس ہے 14,000 روپے. یہ فلٹر والا ہے. ہاں ٹھیک ہے, فلٹر والا. وہ فلٹر کے بغیر ہے, یہ اس کی 11,000 روپے پرائس ہے. اور جنریشن 2 کی PR900W کی کیا پرائس ہے؟ 42,000 روپے میں مل جائے گی ان لوگوں کو, جو بھی چاہیے. سینتھیٹک میں چاہیے, ووڈ میں چاہیے. اچھا اچھا. 42,000 روپے میں مل جائے گی. اور وہ جو P35 ہے, P35 1,08,000 روپے. 12-15 یہ اس کا ریٹ چل رہا ہے. اچھا. اور صرف گن کی قیمت ہے یہ. پمپ وغیرہ چاہیے, دوربین چاہیے 624/50 ڈسکوری 50 میں. اور جو ٹیگل میں بھی اویلیبل ہے. جس کو بھی چاہیے رابطہ کر سکتے ہیں, ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. ستارہ مارکیٹ شاپ کس جگہ پہ؟ ہاں شاور کارخانوں ستارہ مارکیٹ میں, سیکنڈ فلور. علی ٹریڈر کے نام سے دکان ہے. بس ادھر بھی آ سکتے ہیں, آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں. اچھا, یہ M60 کا کیا ریٹ چل رہا ہے آج کل جو نہیں یہ بیوٹی؟ یہ تو 1,55,000 صرف گن کی قیمت ہے. اچھا, گن کی قیمت ہے. باقی اسکوپ اس کے علاوہ ہے؟ اس کو بھی الگ ریٹ ہے اور پمپ بھی الگ ریٹ ہے. اچھا اچھا, ماشاء اللہ. یہ M60 بھی دیکھ لیں بھائی آپ, کافی اس میں ایکسٹرا پیلٹس کا ٹین بھی ہے. ہاں لک بہت پیاری ہے اس کی ماشاء اللہ. یہ تو کمال کی چیز ہے. اس میں اگر FX ملے تو وہ تو 7-7 لاکھ روپے کی ہیں. ہاں وہ تو مہنگا ہے بہت. وہ بہت مہنگے ہے. تو یہ بنڈل آف تھینکس آرٹیمس والوں کا چیز بہت ہی اچھی بنائی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو فیلڈ میں ٹیسٹ بھی کریں گے جب کسی کسٹمر کو ہم نے بھیجنی ہوئی نا. تو آپ بھی ہاں آپ اس کو جو آپ منگوانا چاہتے ہیں آپ منگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ جب ہمارے پاس آیا تو ہم بھی یہ پیس تو اس کا بھی ہم ریویو کریں گے. اس کے ساتھ تھوڑی سی ہنٹنگ کی ویڈیو بنائیں گے تاکہ اس کی جو ایکوریسی ہے وہ آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے علاوہ ایسیسریز میں سامان کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ اس کے علاوہ ہنٹنگ کوکنگ سیٹس وغیرہ ہے. اس کے علاوہ یہ جیکٹس ہے. اچھا, جیکٹس شکاری لوگ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چولہے پڑے, بینز بھی اس کے پڑے, اور ڈبل بینوکولرس اچھا بھی پڑے. ٹھیک ہے. اور مطلب لائٹس ہے ٹینٹس والے. اچھا, ٹینٹس والے لائٹس ہیں. ٹینٹس بھی ہیں؟ ٹینٹس نہیں ہے. اچھا, لیمپ وغیرہ اس کی موجود ہے, جو بھی چاہیے جو رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا وہ رابطہ کر سکتے ہیں. باقی یہ بھی دکھا دیں. یہ بوٹس ہے. اچھا, یہ بوٹس ہیں سوات والے. سوات والا اچھی کوالٹی کے ہے. یہ شکار کی بہترین ہے. یہ دیکھیں, یہ بھی علی بھائی کو پیراشوٹ کمپنی ہے, سواد بھی ہے, دونوں اویلیبل ہے. اچھا ماشاء اللہ. یہ اس کی کیا پرائس ہے علی بھائی؟ اس کی 3,000 روپے. اس کے علاوہ کرسی ہے فولڈنگ والے, بیڈز کرسی. اچھا اچھا, یہ کتنے کے سیٹ ہے؟ یہ علی بھائی آپ نے ڈسکاؤنٹ بھی کرنا ہے, بس چنٹوں کو دوستوں کو ڈسکاؤنٹ بھی کرنا ہے تھوڑا سا. میں انشاءاللہ کیوں نہیں. ہاں جو میرا بھی کہیے گا, ٹھیک ہے نا, خود بخود نا علی بھائی سے لے لیجیے گا. میرا کہیے گا تو علی بھائی آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی کریں گے انشاءاللہ تھوڑا, یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ کرسی ہے فولڈنگ. اچھا, فولڈنگ والی کرسی ہے. اس میں یہ بیڈ ہے. اچھا, بیڈ جو ہے 8,500 روپے میں. اور کرسی جو ہے صرف کرسی اگر سیٹ چاہیے سیٹ بھی اویلیبل ہے, لیکن یہ کرسی جو ہے 2,500 روپے میں صرف اکیلی کرسی چاہیے تو فولڈنگ والا. اچھا, جو ٹیبل کا مکمل سیٹ ہوتا ہے وہ مطلب 8,500 روپے کا مکمل. 8,500 روپے پورا سیٹ ہے. اس میں 4 کرسی ہوتے ہیں, ایک ٹیبل ہوتا ہے. اور اگر بیڈ چاہیے وہ بھی 8,500 روپے میں, وہ فولڈنگ بیڈ ہے. اس کے علاوہ یہ ہائکنگ سٹکس. اچھا, 2 قسم کی ہے. ہائکنگ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو. استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ ہے 800 روپے اور یہ 2,000 روپے. 2 قسم کی ہے. یہ باقی یہ ہیڈ لائٹس ہے اور شکار کی ہے. باقی سامان میں نے دکھا دیا بھائی. باقی جو انفارمیشن لے لیں گے, یہ ٹیگل کی اسکوپ ہے 624/50 FFP ہے. یہ SF ہے. یہ کتنے کی ہے؟ یہ کتنے؟ یہ 24,000 روپے میں. ٹھیک ہے. یہ پھر ٹیگل 340. اچھا, یہ پھر 12,500. 12,500 روپے کی اسٹاک ان کے پاس. سارا گیمبو کی اسکوپس پڑی ہوئی ہیں, اور بھی جو اسٹاک پڑا ہوا ہے انشاءاللہ آپ علی بھائی سے کانٹیکٹ کریں گے. مکمل ڈیٹیلز علی بھائی آپ کو دیں گے. تو باقی علی بھائی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے سال پھر جب دوبارہ آئیں گے تو پھر آپ سے گپ شپ کریں گے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیں. پاکستان زندہ باد.